इन्नल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना महबूबना व बारिक व सल्लिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शाहिद अख्तर चैनल से आप सबसे मुखातिब हूँ। मैंने इससे कबल 2 पार्ट्स में शैतान इब्लीस के बारे में तफसीली तौर पर आपको बताने की कोशिश की और मैंने बताया है, आप लोग समझे होंगे और जो चीज़ें उस पर अमल करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं कुरान की आयत के मुताबिक जो सूरह बकरा में है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान हम लोग का खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो कुरान पाक में शैतान को इस तरह बताया गया है कि ऐ इंसान, जो चीज़ें हलाल और तैयब हैं उसको खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये सूरह बकरा की आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया है। तो और ये भी अल्लाह ताला कहता है कि हमारी दी हुई नेमतें खाओ और शैतान की कदमों पर न चलो, तो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान बुरी बातों से फसाद डलवाता है, कुछ शक नहीं कि शैतान खुला दुश्मन है। ये भी है उस ऊपर। तो ये तमाम जो भी आयतें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कही हैं, इससे बात क्लियर होता है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। अब ये सवाल, ये क्वेश्चन राइज होता है, पैदा होता है, कौन है ये शैतान? तो कुरान पाक उसका जवाब देता है, खबरदार रहो, नफ्स अम्मारा हमें यानी जिस्म हमें गुनाह करने के लिए वर्गलाता है, हमको समझाता है, बहकाता है कि गुनाह करो। इससे वही लोग यानी बच सकते हैं, नफ्स अम्मारा से बच सकते हैं जिन पर परवरदिगार का करम हो। अब बेशक मेरा परवरदिगार ज़बरदस्त बख्शिश करने वाला और मेहरबान है। तो इससे बात यह खुलासा हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि इन फैक्ट नफ्स हमारा गोया हमारा सारा होल बॉडी है और उसके मुकाबले में रूह, जिसको सोल कहते हैं इंग्लिश में, रूह हमारा 1% 100वां हिस्सा है, 100 टाइम्स है। यानी 99% हमारा बॉडी जो है नफ्स हमारा है और 1% नफ्स लवामा है, जो उसको रूह है, जो वो हिस्सा जो हमें नेकी की तरफ चलने की दावत बताता है, नेकी तरफ बताता है। और नफ्स अम्मारा वो है जो शैतान बनकर हमें गुनाह करने पर मजबूर करता है। तो कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दैट आयत, हज़रत यूसुफ सलाम की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन्होंने कहा कि और कहो, जो कि सूरह मोमिनून का ट्रांसलेशन है, मेरे रब मैं पनाह चाहता हूँ मेरे हमजाद से, यानी अपने बदन के नफ्स अम्मारा से, जो शैतान है। नफ्स अम्मारा क्या? शैतान है। और मैं पनाह चाहता हूँ मेरे रब जो मेरे साथ साथ, यानी नफ्स अम्मारा के बारे में कहा गया है। ये हज़रत यूसुफ सलाम को हिदायत दिया गया था। यानी इसका एक्सप्रेशन यह हुआ कि मैं पनाह चाहता हूँ, जो कुछ सूरह नास में भी कहा गया है, वसवसा यानी बुरे ख्यालात, ये बुरी बातों से, खुन के माने बुरा और नास के माने इंसान के बुरे से यानी नफ्स अम्मारा से पनाह चाहता हूँ, जो वसवसे इंसान के दिल दिमाग में डालता है, चाहे वो जिनों में हो या इंसानों में हो। कुरान पाक इन्हीं 3 आयतों पर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो कुरान पाक इन 3 आयतों पर ख़त्म होता है, जिससे बात क्लियर हो जाता है कि अगर हम अपनी कामयाबी चाहते हैं तो हमें अपने नफ्स से बचना चाहिए, यानी इंसान के बुरे हिस्से यानी खन्नास के वसवसे से हम खुद को बचाएं और अल्लाह में पनाह लें, यानी उस शैतान से और अपने नफ्स के वसवसे से हम बचें। और जो कोई रहमान के ज़िक्र और जो कोई रहमान के ज़िक्र से गफलत बरतता है, यानी वो नहीं करता है, यानी गफलत का मतलब ये हो गया कि उससे जो है कोताही करता है, उससे बचता है, वो नहीं करता है। तो रहमान का जिक्र क्या है?
وہ ذکر یعنی وہ عبادت جو زبان سے نہیں دل سے کی جاتی ہے. اس طرح کی عبادت صرف خانقاہوں میں دی جاتی ہے. قلب کو کس طرح اللہ کا ذاکر بنایا جاتا ہے. لہذا یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آیت ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو پیرانی طریقت اور وسیلے کو نہیں مانتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے آیت اتری ہے جو لوگ ان چیز کو نہیں مانتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں ہوشیار کیا گیا ہے. انہیں بھی کیئرفل کہا گیا ہے. یہ آیت ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی یہ جو ذکر ہے وہ عبادت ہے جو ہم لوگ قلب سے کرتے ہیں خانقاہوں میں، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی رحمان کا ذکر سے غفلت برتتا ہے، ایسے لوگوں پر ہم یعنی اللہ کہتا ہے کہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی زندگی کا ساتھی فرینڈ بن جاتا ہے. اور یہ شیطان یعنی نفس امارہ ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا ہے. اس کے باوجود یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راہ پر، ہم رائٹ پاتھ پر ہیں. یہاں تک کہ جب وہ خدا کے پاس لوٹ کر اسی گمراہی کی حالت میں پہنچ آئیں گے یعنی میدان حشر میں، تب کہیں جا کر ان کو اپنی اس غلطی کا فیلنگز ہوگا، احساس ہوگا، اور وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ کاش ہم یہ کام نہ کیے ہوتے تو ہم اس عذاب میں شریک نہ ہوتے. یعنی اپنے نفس امارہ کو وہ کوسیں گے، بولیں گے. یہ سارا جو ہے سورہ زخرف آیت نمبر 36-38 میں کا معنی ملا ہے. یعنی جب تک انسان اس دنیا میں رہتا ہے آخر وقت تک شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، چاہے اس کو جس نام سے پکارا جائے، خناس کہیے، حمزات کہیے، نفس امارہ کہیے. جب تک انسان کے جسم کے ساتھ رہے گا تب تک یہ شیطان بھی اس کے ساتھ شامل رہے گا. یعنی جب تک اس سب کی لائف ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہے گا اور اس سے ہم کو نجات نہیں مل سکتی. یہ بات ہم کو جان لینا چاہیے کہ جب تک لائف کے ساتھ ساتھ وہ چیز چلے گا، چونکہ ہمارے بدن میں وہ 99% وہی ہے نفس امارہ، اور اس شیطان میں اتنا علم اور اتنی قوت ہوتی ہے، اتنا پاور ہوتا ہے جتنا علم اور قوت اس شخص کو ہوتا ہے. چونکہ یہ ہمیشہ برائی کی طرف لگا رہتا ہے، اس لیے اس شخص کی نیکی کے علم سے زیادہ بڑھ کر رہتا ہے. اس لیے اس شخص پر ان کے حاوی ہو جانے کا بہت زیادہ چانسز رہتا ہے. یعنی اس شخص کو سکسیڈ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام اور بزرگان دین اس کے حملے سے محفوظ نہیں رہ سکے. پھر بھی فار سیفٹی پرپز لوگوں کو ہوشیار رہنے اور اس کے پھندے سے بچنا چاہیے. تو ابھی ہم نے بتایا آپ کو شیطان کے بارے میں اور نفس امارہ سے کیسے بچنا چاہیے ہم کو، اور ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس شیطان کے پھندے میں نہ پڑیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سنوار دے گا اور اللہ ہمیں توفیق دے گا. ابھی میں اس پارٹس کو یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پارٹس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.